ପଞ୍ଜୀକରଣଟା ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛେ। ଆଉ ଏଥର ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକି ପୋର୍ଟାଲଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ପୋର୍ଟାଲଟା ଖୋଲା ଯାଇଛେ। ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀରେ କରବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସେମାନେ ଯାହାକି ଧାନ ମଣ୍ଡିଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗ୍ବା, କେନ୍ତା ହିସାବେ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବେ, ସବୁ ଡିଟେଲଟା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବତେଇଦେବି, ଯେନ୍ଟାକି ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମନେ ରଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କହିଥିଲେ ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟା ଲଞ୍ଚ କରମୁ, ଯେନ୍ ଆପ୍ରେ କି ଯେନ୍ମାନେ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍, କାମ କବାର କରି ଯାଇଛନ୍, ତ ତାକର ଜମି ବାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ କମଉଛନ୍, ସେ ଜାଗାନୁ ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀରେ କେନ୍ଦାର କରବେ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଆପ୍ଟେ ଆମେ ଆନମୁ ବୋଲିକରି। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଆପ୍ଟା ବି ଲଞ୍ଚ କରି ସାରିଲେନ। ଆଉ ଇହାଦେ ଦେଖମ ବୋଲେ ସେ ଆପ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ କାମ ନେଇ କରବା। ତ ଏବେ ଆମର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ ଏବେ କେନ୍ତା ହିସାବେ କେନ୍ ରକମେ ଆପଣ ଯାହାକି ପଞ୍ଜୀକରଣଟା କରବେ, ସବୁ ଡିଟେଲଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବତେଇ ଦଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆରାମସେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପହଲା କଥା ଦେଖୁନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଜମିବାଡ଼ି ଲୋକଟା ଯେନ୍ ବନ୍ଧା ଧରିଛନ୍ କି ଗହନା ରଖିଛନ୍, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍, ଅଲଗା ଲୋକ ଜମିକେ ଚାଷ କରୁଛନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଜମିରେ ଧାନଟା ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥର ସରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍, ବିନା ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆରାମସେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସରକାରର କହିବା ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖମା, ଆପଣକେ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ପି ପାସ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସହିତ ତାର କୌଣସି ମତଲବ ନେଇନ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। तो खास कर देखन आपनके आवश्यक डॉक्यूमेंट है निजर आधार कार्ड, बैंक पासबुक, तापर जाटा आपन जमी कमाउछन तांकर आधार कार्ड, तांकर जमी पट्टा आउ घोषणा पत्र, एतकी सब धरिकरी जेनटा कि आपनके आपनर अंचल जेन सोसाइटी हो रोचे कि गोलाघर जहाँ भी आपन रोचे सेन आपन पंजीकरण करि पारबे। किंतु मन रखन जेते बेले आपन पंजीकरण करबा लागि जाउछन से समय रे जी आपन भाग चाष रे करूछन जाटा माने दुई जन जुआ पड़बा, जमी मालिक भी जुआ पड़बा, तार संगे संगे जमीर जे आमर गला काଣା बोलछन जे चाष करूचे दुई जन के जेकरी सेना पंजीकरण करा पड़बा, दुई जन आई स्कैन निया पड़बा। जदि जमी मालिक जदि नैन किंबा मरी उना गले न से जगह आपण काई करबे ना जमीर उत्तराधिकारी जेन अच्छे तांकर पिला जे अच्छे से जीवे, से जे कह जेना कि तांकर सेटा लिखिदेवे, लिखिदेला परे तांकर दुई जन स्कैन हबा, स्कैन हला परे आराम से आपण जहाँकि धान मंडी लागि पंजीकरण करि पारबे। तो आसन मुई आपन बते दोचे फॉर्मटा केन हिसाबे फिलअप करा जिबा। आपनके दुईटा फॉर्म लागुचे भाग चाषी है लगी हेले, गोटे हला आपनकर जेनटा कि निजर ना गाँ एड्रेस रहबाटा, आ गोटे होचे सहमति फॉर्म। ई सहमति फॉर्मटा आपण फ्री ऑफ कॉस्ट रे पाइबे, जेनटा कि आपनर गोलाघर हो कि सोसाइटी जेन जगह आपण करबा लागि जाउछन से जगह आपनके फ्री रे देबे। तो इने लेखा है भाग चाषी निमंते प्रकृत रेकर्डधारी द्वारा धान बिक्री निमंते सहमति पत्र। तो इने साफ साफ आपण सब पढ़ी देबे। भाग चाषी निमंते प्रकृत रेकर्डधारी द्वारा धान बिक्री निमंते सहमति पत्र। इने लेखा है महाशय महाशय निम्नवर्णित चाष जमीरु रमो आंबे खाता मालिक बा उत्तराधिकारी। मन रखन जदि आपन बापा जमी मालिक जदि नहीं न तार पिला जेन बंचीचे उत्तराधिकारी अटि ही पारबा, किंबा आपनर टुकेल मन अच्छन बोले भी उत्तराधिकारी रे जिबा, किंबा नाती अच्छ बोले भी उत्तराधिकारी जिबा। तो सबुठार बहुत इंपोर्टेंट है आपन जार जमीटा करबा लागि चाहुचन भाग चाषी रे, से जदि जमीर ओनर जदि मरीगला न तो तांकर उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी बोले किए तांकर पिला हो नाती हो जे रोचन ब्लड रिलेशन तांकर से रहबा अटू। विभिन्न कारण चलित खरीफ ऋतु रे 2026 ऋतु रे व्यक्तिगत भावे उक्त जमी को चाष करि पार नथिबारु उक्त जमी को श्री जे चाष करूचे जे धान मंडी रजिस्ट्रेशन करबा लागि चाहुचे तांकर नाटा लिखबे, तांकर बापार ना, प्लॉट नंबर, तापरे आपनकर ग्रामर ना देले भी चलबा, किंबा ग्राम पंचायत ना, सहरांचल जेना ब्लॉक रो ना देबे, तहसील जिला द्वारा चाष कराउची। मान जेकोसी आपण अलगा मन करे जो आपण गोटे कलाहांडी जिलार आपण धान चाष करूछन भाग चाषी हिसाब रे बरगढ़ जिले में करूछन, किंबा संबलपुर रे करूछन, किंबा आपण रायगढ़ रे करूछन, कि पुरी कि भुवनेश्वर जेने भी आपण चाष करूछन बोले से करि पाबे, किछि असुविधा नै न। तापर क्रमिक संख्या रोचे। तापर सबुठार बहुत इंपोर्टेंट है आपनर तहसील जेन गाँव जमी अच्छे से जमीर आड्रेसटा इन आपन के लेखा पड़बा। जमीर तहसील जमी जेन गाँव अच्छे तार तहसील ना गाँव रोचे, मौजा जेनटा कि आपनर जमीटा जेन गाँव अच्छे तार से गाँव ना लिखबे मौजा, खाता नंबर लिखबे, तापर प्लॉट नंबर जेन जमीर किसम किसम जेने कि आपन रोचे, रकबा केना रोचे, किसम बोले जेने बेरना बाहाल जेनटा थिबा सेटा लिखबे। भाग चाषी लागिथिबा जमीर रकबा परिमाण केते परिमाण आपन चाष करछन 10% 20% जहाँ आपन करछन सेटा लिखबे। केते परिमाण माने आपन केते हेक्टर करछन, गोटे हेक्टर 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ जहाँ करछन से एकड़टा इने आपन भरबे, एकड़ हिसाब रे भरबे, किबा हेक्टर हिसाब भरले भी चला, किछ असुविधा नै होय। ऊपर 10 जमीर धान शतकड़ा आपन जदि केते भाग चाष करूछन तांकर मने करे जो 50 एकड़ जमी अच्छे आपन मने करे जो तांकर अच्छे 10 एकड़ जमी आपन तार अधा करूछन बोले 50 लिखबे,
କିମ୍ବା ଆପଣ ଧର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ 25% ଲେଖିବେ। ମାନେ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଚାଷ ଆବେଦନ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଲେଖିବେ ଏଇନେ। ଯିଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଯାଉଛନ୍ ଯେନ୍ ଚାଷୀଟା ସେଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲେଖୁଛେ କୁ ସରକାରୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସଂସ୍ଥା ଚଳିତ କ୍ଷୟ ବୃତ୍ତିରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ମତି କେବଳ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ ଆଉ ଜମି ଧର ଜଏଣ୍ଟ ପଟାରେ ଅଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଲାଗବା ଇନ ମେନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନେକର ଯେ ଜଏଣ୍ଟ ପଟା ଅଛେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କେନ୍ଟା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲା ଘର କି ସୁସାଇଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାପରେ ଖାତା ମାଲିକଙ୍କର ନାଁ ରହିବା ଇନେ खाता ଯେନ୍ ଚାଷ କାମ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯଦି ଅଛନ୍ ଖାତା ମାଲିକର ନାଁଟା ଇନେ ଲେଖବେ। ଯଦି ଯେ ପାର ନାଁରେ ଜମି ଅଛେ ସେ ମରିଗଲେନ ତାଙ୍କର ପିଲାର ନାଁଟା ଇନେ ରହିବା। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଡିଟେଲଟା ଲେଖବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାମ ଯେନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁ କିଛି ନେ ଭରିଦେବେ। এই ফর্মটা ভরি সারা পরে কাঁ করবে না আউ গোটে ফর্মটা আপনাকে ফিল আপ করা পড়বা। গোটে বি আপনাকে ফিল আপ করা পড়বা আউ যেটা কি এটা সেলফ ফর্মটা ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷୀରେ କରନ୍ କିମ୍ବା ବାପାର ନାଁରେ ଜମି ଥିଲେ ବି କରନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେନ୍ଟାକି ଫର୍ମଟା ଯେତେ ବି ଆମର ଚାଷୀମାନେ ରହୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପଡ଼ବା। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସାରିଛେନ ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯେ ଆମର ଦେଖିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି। ତ ତଥାପି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଅଛି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିବେ ତହସିଲ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ନିଜର ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଟା ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ କେନ୍ ମାସରେ ଧାନ ବିକିବେ ତ ସେଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ ସେ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଭୁଲ ଭଟକା ନାଇଁ ଦେବେ। ଦେଖୁন ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲା ଆପଣ ଟୋକନ୍ ଯେତେବେଳେ আসবা ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର SMS ନି ଆସେ। তো যদি নম্বর ভুল দেলে বি কিছু টেনশন নেবার নেন গোটে জিনিস মনে রাখিথিবে আপনার টুকন যদি SMS তো জানি পারন কিছু কথা নাই সে কিন্তু আপনি যেন সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন করথিবে তো গুলা ঘরে যেনে বি করুছন সেনে আরামসে আপনার না কইদেলে সেনে আপনার আড্রেস কইদেলে সঙ্গে সঙ্গে আপনার টুকন বি জানি হেসি। তো ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦେଖୁন ମାସର ପ୍ରଥମ ମାସ ଯେମିତି ଆପଣ କେନ୍ ମାସରେ ବିକବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆମର ଧାନଟା କେବେଠାନୁ ବିକ୍ରି ହେସି ନା ନଭେମ୍ବରନୁ ଆରମ୍ଭ ହେସି। ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ পর্যন্ত রয়েছি। তো জায়গা জানিক সরকার টাইম বি বলাসন তো প্রায়তঃ আমার বেশি করে আমার চাষী মানে কেন মাসে বিকসন আমার নভেম্বরু জানুয়ারি ভিতরে বেশি করে বিকসন। তো আপনার লিখবে মাস মনে করে যে নভেম্বর মাসে বিকুছন তো নভেম্বর মাস লিখবে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ এটা হচ্ছে সবুঠার বহুত ইম্পর্টান্ট। প্রথম পক্ষ বলে কেনটা না 1 তারিখরু 15 তারিখ পক্ষে কহসন প্রথম পক্ষ ଆଉ 15 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପକ୍ଷ କହିସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ এই প্রথম পক্ষ সিলেক্ট করবে দ্বিতীয় পক্ষ করতে দ্বিতীয় পক্ষ সিলেক্ট করবে। তারপরে আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্ট জেরক্স মানে সবু দেবে গলা বর্ষ তো নেই মাগুথে এই বর্ষ মাগুছন কিন্তু নেই দেলে বি কিছু অসুবিধা নেই হয় কিন্তু যেতবেলে আপনার যাচ্ছেন সেনা অটোমেটিক আপনার যা কি আপনার ডিবিটি যেন ব্যাঙ্করে অছে সে ব্যাঙ্কর নাঁটা অটোমেটিক পলাই যাচ্ছে। পলাই আসলা পরে ইনে আপনার দেখুন সবুঠার বহুত ইম্পর্টান্ট রহলা আপনার তহসিল নামটা এই জায়গায় ভরদেবে। তহসিল না রেভিন্যু सर्कल গ্রাম পঞ্চায়েত এই সবু জমির সবু আড্রেসটা ইনে সবু গোটে গোটে নিজরটা ভরদেবে এই সবু ভরদেবে। ভরদি সারা পরে দেখুন ইনে লেখা হয়েছে জমি মালিকଙ୍କ আধার নম্বর। তো যদি ভাগ চাষী যদি করুছন তো ভাগ চাষী হইতে সহমতি পত্র আনিছন্তি কি নাই বলি পড়ুছে। যদি আনিছন যেহেতু আমি বতাই দেলে আপনাকে ইনে হ্যাঁ লিখবে জমি মালিকর নাঁটা লিখবে জমি মালিকর আধার নম্বর লিখবে জমি মালিকর মোবাইল নম্বর লিখবে এই সবু ডিটেল যেন ভাগ চাষী মানে এটা করবে। তো পট আপনার পটারে কেতে একর চাষ করছন তো সে সবু আপনার এটা যেন কি ফিল আপ করবা পড়বা। তো এই হিসাবে আপনার ফিল আপ করদেলে আরামসে আপনার ধান মন্ডির পঞ্জীকরণ হয়ে যাবা। তো আশা করছি ভিডিওটি আপনাকে নিহত ভাবে ভাল লাগিথিবা। আপন মানে জলদি জন আউ যেনেকি আমার সোসাইটি এই গুলা ঘরে যেনে বি করবা আপনার অঞ্চল যেটা রয়েছে সেনে করে দিন কাঁ যে সময় বহুত কম আছে হয়তো সরকার তার টাইমটা বড়ে পারন কৌশি বড় কথা নেই সে কিন্তু এবার লাগি কৌশি হেন্তা কৌশি অপডেট তো নেই আসবা। মতো যাহা লাগুছে সরকার বড়ে পারন এথর কাঁ যে বহুত সারা চাষী মানে এবে ছাড়ি হয়েছন যেন মানে কি কলম টু চেঞ্জ করেছন তাঙ্কটা অনলাইনে শো নেই করবা জমি বাড়ি। তো ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଏଥର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ ବୋଲି ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ମିଳୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଡେଟ୍ଟା ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଯେ ବଢ଼ବା ବୋଲିକରି ଯଦି ବି ବଢ଼ଲା ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେମି ଆରାମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।